daghan kayo nakaminos kay ing anira lagi daw construction worker daw ko gamay ra kayong inadlawan kitag 350 gastuhan pa jud og pliti balon pa sa kada adlaw kay lagi way libre unsaon ta man good kay pobring makaluluoy mas giunang manarbaho kisa sa akong pangandoy mas giuna ang mangita unsay wa diris balay antos sa guta diris payag na tong gamay makakaunlang kada adlaw murag okay na nibay makapalit lang og masudan balag unsa kagamay importante na ning kamot bisag unsa pa kapitos labangon ko nang kainit sa singot man manghilambos way pakis mga mata nga tan-aw sa ako dautan kulang na lang daw man limos ing anara ko yatakan pero padayon ra gihapon bisag unog kasubo ipalabay sa pikas tunggan di taangay masuko uupobre ra lagi pero wala man minangayo utob sa among napalit gikan man ni sa mong kahago ug padayong maning kamot bisan mo kaminusan ang kalisod sa kinabuhi ato ran malampasan uupobre ra lagi pero wala man minangayo utob sa among napalit gikan man ni sa mong kahago ug padayong maning kamot bisan mo kaminusan ang kalisod sa kinabuhi ato ran malampasan luyo sa kung pagpaning kamot na adyapoy gabira mga tawo nga way mabuhat kundi ang mandaot ra uupobre ra lagi pero wa ni pakis kainit kwarta na kong hinaguan sa pamilya ni gidalit makaligo magsiminto magsigig hawid ug pala buntag udto hapon nga magsigi rami dirig masa pinasana yung kabilya bugat magdili sayon kung magtukod pa og building taas kayong sakunon sa pangandoy ni iba si dako pang subidahon para matuman ni tanan kailangan jud agwantahon napay usahay mo trabaho nga wala maski ni balon lapok man akong agian kailangan akong kamangon para ni sa kong pamilya nga naghatag og kusog susama rani sa suba nga labangon balag sulog kay kung dili man ning kamot ambot unsaon na lang kita rapod maoy alaot ug kung magtinapulan uupobre ra lagi pero wala man minangayo utob sa among napalit gikan man ni sa mong kahago ug padayong maning kamot bisan mo kaminusan ang kalisod sa kinabuhi ato ran malampas